To know more on HIV or AIDS, call toll-free number 1097. Know your status. Be educated about AIDS. Issued in public interest by the Meghalaya AIDS Control Society. Mendagasi ke Meghalaya People United Front bar Jaintia Students Movement Shangpung Unit hapo ke jingelam jong President ke MPUF Frank Suyam benta misim bat ki dekot jong ki arseng ke leher ban jure pi dalade ya ke jaka ke betmu ban chna ya ke coke factory ke badon hapo ke Shnong Shangpung Mynkrem hagajing her jurep jong ki ni ki arseng lember ki nong Shnong lalap bagane ke jing tumu ban chna ya ke coke factory hagane ke jaka ka long ke bobo jingma ya ki paitba nong Shnong jong ke Shnong Mynkrem namar babu ni ki paitba ki rep ki yang bat ki lektong di bat sajan marjan barkane ke jaka ke basna ya kane ke coke factory hagaji kran bagi nong Shnong ki laong bagane ke jing mod ban chna ke coke factory ka long ke bapen up jingma lupai ki nong Shnong bat ka long ke bala chule don bor ta ki trai karkhana kumta na ki arseng kin sa shong perkhat chen nagamta ban chim ya ki rai ki ba hadin habut tu ko ba nei chule lerji am ko factory ni penman go itu ko ba man ko kam ga asit te lag tu ko ba man ko ko thak ba umuram de te kata ko ba umuram da man asit ko no ki umbam ki dekha gi im hata ko im da gi re te no lor ne tele kini ki thau sini suba sini kini ki tno no thong tno hai ni rep ki stai rep chmit ki bon chmit jo yo nam ga Shangpung tu chmit un mar ban no lerji wa do bi rep kata ka thau stai man am ko factory ni na ba ta ko tin da ki chiep le de te ler do bi rep nei tai pen yo chmit Shangpung de du ne ga te jing yo yong ki de nei te da mo sao de am ga ni mo chipun hak ta ko yi wa di ko ba no sa Shillong yong ki le Presiden yang MPUF laskin mulok sarkil Frank Suyam te hadin wada yo kajing jor ne kajing katukan ni di nong Shnong berbentuk dua tidak wa snai kene kok tri ini dan nei i daga member yang MPUF de here de penhere de kipat member yang i yola inspection ne ulai jurep i de la de hi upai i kamnu kene kadistan kene kajing snai kene kok awas ken mandawan ini hadin ke report yo inagi katukan dengan kinan Shnong yang ka Mynkrem Shangpung Mynkrem to chame woto bun ge hali hator jaka kitha orap oriang ku em marjan ogani ka tha ko mut upachna cook factory kadang man kamte in liang yang sei ipun perkhat ko i wa lada minsta mangkowe lada ji man ngani cook factory kai go je i kajing kali bo ko i ne bun ge jubab hadin yang kata kadang kamte mem kwa au klam re ne te ikam ga sen idong inspection cha idau ab i report na itu ne kedau perkhat ida kajing start yang ga sen kam nu le i te ngasnya oh klam ini ong ayo kajing kerjaan ya nong Shnong yang ga Shangpung Mynkrem Italy ge uya percha bhe mto elat bikam gini cook factory di pikna bela de am gini cook factory masta mungui dong kata ko bunja hak gedut stom hagarap karyang hak umbam umde wat hak gedut ki kena kam tam ki wat ni mo ki wa ong bai kali pertha urteben manda am ki gedut kena ki bun kata ko kena manakha manda yi pi bun ko ki wa ye ki wa thala ye am ri yong suk e masta mungui to ong e o ki kon ki yong i ko thala ko wa bun ja ki gedut stom kata ki mo kanre ka jingkali ong i to nga kwa e ga message pi kam ginong Shnong kam gi man be man pa kam gi kena kro samla saba yindap sarang ilo ong ai pila dum yin bidang kan ni menu yin pe ma man sta man ko man kali jingkali kon bi pi ong gi le bi e gi e juba pe ke woto dong ong gi ne daw yong pi yo ga kan ni kejut tersam am le be ti por am percha pe mereu percha pi ji e ga mane ji e gam ni to pi le kno gi ne te da ong ai kapor yong e ga tum cha go chong thi sngi len chong thai e ande to yin percha e na mata khon je ben yong e ne mata ga lawai yong khon ki yong du te don he te in ka ular in liang ka MPUF de lang wo ka JSM yu ye bu den kan ni ular e hado ki ki CM level hado ki chief minister level u ye kalami haba ba yang kan ka cook factory